guys! Welcome back to my YouTube channel. Meron tayo guys, i-unboxing! Ito siya guys! Ito! Kita nyo naman guys. Tara mo, maririnig mo. Rinig nyo yun? Diba? Diba? Basta, kita nyo naman. So guys, ito siya guys. Luis Campos. Ano to? Mocho. Ito. Babasahin ko. Mocho, dig into a yummy mix of Chick Boy and Tochi snacks that adds a tasty twist to flavor. Oh, kaya nyo yun? Ito guys yung kung saan siya na ano. Ito naman. Ayan na. Kita nyo. Pero baliktad, di nyo maalam kung saan talaga yan. Pero pag binaliktad ko, diba? Di nyo pa rin maalam. Paano kasi, diba? Basahin nyo nga, di nyo mabasa, no, diba? Basta ganon. So, kung may nanonood dyan na kaibigan ko, subscribe na lang o kaklase ko. Basta ganon. Salamat. Thank you. True. Ito na guys siya. Ito na po. Nabuksan ko na. Tignan nyo guys. Tada! Nabuksan ko na. Ito. Alisin natin. Isa-isa. Paborito ko to guys. Crunchy fish. Sa vegetables. Eat your vegetables. Ganon. Ito na siya guys. So, ito na siya guys. Basta ganon. Ito yung isa. Pangalawa ay ano to? Chick Boy. Cheese. Chick Boy. Paborito ko yun guys. Chick Boy. Sunod ay ang akin fish crackers. Sa masarap to guys. Sana gano'n. Pero bakit kayo kung fish crackers pero may hipon? Ay, hindi lang pala. Hindi pala hipon yan. Joke lang. Sunod ay ang ating basta ganun. Kayo na lang magbasa guys. Kita nyo naman. Basta kayo na lang. Ito, sunod guys ito. Pop snack. Masarap to guys. Masarap. Sunod ay onion rings. Masarap to guys. Thank you. At ang last one ay Texas Smoke Barbecue. So, ito na po lang guys. Thank you. Bye-bye.